Exercice numéro 10. Donc, je n'ai un cône plein, un cône plat. Donc, le rayon بتاعها A ou l'auteur H. Donc, le travail demandé est déterminer le volume d'un cône plein. Donc, باش نخدم avec le théorème de Monsieur Gulda. Pour cela, on doit rappeler que d'après l'exercice numéro 9, on a xg égale a sur 3. Donc, في الفيديو اللي قبل الفيديو هذا donc عندنا xg نعرفوا انه surface بتاع triangle هي a fois h sur 2. donc ال a اللي هي الريون بتاع الكون وال h هي l'auteur بتاع الكون. En appliquant le deuxième principe de Gulda, on fait tourner la surface d'un triangle ou d'une plaque triangulaire autour de l'axe OY باش نتحصلوا على كون. donc نتحصلوا على volume نتاع كون. donc théorème de Gulda, l'énoncé des théorèmes, le premier, donc l'énoncé numéro 1 de Gulda, شنو يقول لك انه le volume engendré par la rotation du surface égale à 2pi xg fois la surface. باهي دونك نعرفوا الاكس جي قداش من الاكزرسيس اللي قبل هذا. السورفاس نعرفوها دونك ابليكاسيون نيميريك باش تحصلوا على الفوليوم نتاع دان كون بلان. دونك الفوليوم دان كون بلان هو بي ا كاري فوا اش سور 3 avec الاريان والاش هو l'auteur. باهي donc في البارtie numéro 2, travail demandé et déterminer la position de centre de masse. donc باش نطلعوا centre G نتاع البلاك نتاعنا. باهي دونك كالعادة باش نمشيو باك الديمارش de 6 étapes pour déterminer la position du centre d'inertie. Commençons tout d'abord par identifier par l'identification s'il y a des axes de symétrie ou bien des plans de symétrie. On a remarqué que l'OY, l'intersection de deux plans de symétrie, donc l'OY est un axe de symétrie. إذا كان عندنا l'OY est un axe de symétrie, donc نجم نقولوا إنه le G اللي هي centre de masse ou le centre d'inertie appartient à cet axe. donc G appartient à l'axe OY. معناها إنه الإكس جي إيجال 0 ومعناها إنه زد جي إيجال 0. من الآخر G appartient للأكس OY. donc ال G نلقاوها كان على OY معناها عندنا الY G inconnu هكا. باهي شنو هي الناتور دو بروبليم؟ دونك بروبليم فوليميك. دونك اذا كان عندي بروبليم فوليميك معناها الماس ايكال رو فوا في. احسن ندير لي كوردوني نستعملوهم. دونك هي دونك البا نتاعها كل ديسك وعندها اوتور. دونك الكوردوني سيلندريك يمشيو احسن حاجه مع البروبليم تاعنا. دونك ار تيتا لهنا في بلاصه الزاد عندنا الاوتور هو الاي. دونك ار تيتا اي. دونك ال اكس ار كوس تيتا و زد ار سين تيتا خاطر الزد تلعب دور الرول نتاع الاي. دونك الار سين تيتا. دونك الاي اقل فالور تاخوها 0 اكثر فالور تاخوها اش. التيتا entre 0 و بي و زد appartient لل 0 ل a. دونك اقل فالور تاخوها 0 اكثر فالور ل a. مي لهنا ان عندنا الاي و الزد. دونك الاكس والاي دونك الاي والار ليي ببعضهم. دونك فما اللين ما بين الاي والار. ديزولي لهنا ار ابارتيان للزيرو والا. دونك فما اللين ما بين الاي والار. دونك لهنا ار مش زد. دونك نصلحوها. باهي الدي ام ايكال رو دي في. الرو هي ام سور في. الفوليوم نتاع الكون ديجا نعرفوه كونيو من الاكزرسيس اللي قبله. دونك كونيو من هنا. باهي الار دي ار دي ثيتا دي اي. دونك لهنا تحصلنا على الدي ام. دونك الكونتيتي هذيا باش نمشي نعوضها في ليكواسيون اي جي ايكال 1 سور ام اي دي ام. دونك لهنا جوست ريمارك صغيره. اذا كان تلقاوني الار ماجسكول كي نكتب ار ماجسكول معناها و هي ار ماجسكول. دونك خاطر نغلط فيهم معناها خاطر في اكزرسيس اخر خدمنا بالكونتير في الاكزرسيس تاع بيتيتا. دونك فما كونفيزيون صغيرونه. به لهنا كي ناخذوا
باش نطلعوا السونتر دينيرسي، نمشي نعمل ديمارش نتاعي عادية حتى نوصل لهنا. وقت باش نجي نعمل الكالكول نتاع الانتجرال نتاعي، دونك نلقاو الاي ار دي ار دي تيتا. دي تيتا هي انتر 0 و 2 بي، تيتا نو دوبون با لا بالاي لا من الار، دونك تخرج لبرا من ليكواسيون. دونك شنو قعد لي الكونتيتي البريميتيف دو اي ار دي ار دي اي. لهنا فما ليا ما بين الاي والار، خاطر كان نلاحظوا كل ما تكبر الاي كل ما تصغر الريون، والعكس اذا كان الريون تمشي وتكبر الاي تمشي وتصغر. واضح؟ اذا كان ناخذوا فالور تاع الاي هنا ماكسي اللي هي الاش، دونك باش نلقاو الار ايكال 0، واذا كان ناخذوا الاي ايكال 0 باش نلقاو انه بيتيتير هي الا نتاع الريون كامله معناها. دونك لهنا نقولوا انه فما ليا ما بين البيتيتير والاي نتاعنا. دونك لازم نطلعوا الريلاسيون ما بيناتهم. لهنا لانكونيو نتاعنا هي الاي. الاي هي ديستانس لهنا من الزيرو واحنا ماشيين، ونحط كوروا هذيك هي الاي نتاعنا. دونك وين دونك من الزيرو للبوان هذه اي، من الزيرو للبوان هذه اي، من الزيرو للبوان هذه اي. دونك الفاريابل نتاعي اي. باهي باش نطلع الاي نتاعي ما نجمش نقرا الاي ديريكت، نجم نقرا اي بريم اللي هي الكونتيتي هذه الاي بريم. اذا كان هذه اي بريم هذه اي، هذه كل اي. اذا كان هذه كهو اي بريم هذه كله اي. دونك لهنا الكونتيتي نتاع الاي بريم نجم نطلعها. اذا كان ناخذ لونجل هذه الفا، ناخذ لونجل الفا، دونك الاي بريم هي لادجيسون ولوبوزي هو البيتيتير. دونك لوبوزي بيتيتير والاي بريم هي لادجيسون. دونك طونجونت الفا هي بيتيتير على اي بريم، ونفس الشيء طونجونت الفا هي الجران تير على الاش. معناها كي نقولوا جران تير معناها بيتيتا، دونك بيتيتا على الاش. دونك الاي بريم هي ار سور جران تير اللي هي بيتيتا، دونك ار سور ا فوا اش. باهي الاي قلنا هي شكون؟ قلنا هي الاوتور كامل تنحي منه الاي بريم. باهي علاش اضطريت باش نستعمل الاي بريم؟ خاطر الاي بريم كونتيتي نجم نحسبها والاي ما نجمش نحسبها في الكلام تاعنا احنا. باهي دونك الاش موا اي بريم معناها الاش موا بيتيتير على ا فوا اش، نخرج اش سور ا en facteur. Donc h sur a en facteur, je crois que h sur a fois a moins 0. a moins 0. Donc هنا لقيت الريلاسيون ما بين y والبيتيتير. دونك نرجع لليكواسيون نتاعي، دونك نعمل البريميتيف نتاعي لهنا الاي ار دي ار دي اي، نختار واحده فيهم يا اي يا ار دي ار. دونك انا اخترت باش نعمل البريميتيف تاع اي دي اي، بريميتيف تاع اي دي اي. باهي دونك les primitives تاع y دي y entre 0 et h sur r fois r moins petit r. donc j'atteins r au carré donc j'atteins h carré sur r carré. خاطر البريميتيف تاع y دي y هي y au carré sur 2، y au carré sur 2. donc h au carré sur r au carré هكا خرجت، و h au grand R moins petit r le tout au carré. grand R moins petit r le tout au carré j'atteins r carré moins 2 petit r fois grand R plus r carré r dr. باهي من بعد le YG égale à 6 sur A carré fois H. Les primitives 1 demi H carré قلنا le grand R هي A carré. A carré moins 2 R A plus R carré R dr. donc نخرج ال H carré A carré لبرا. simplification بال H وال H بال 2 وال 2. donc تقعد لي 3h sur a à la puissance 4. لهنا le primitif تاع petite r fois a carré, le a carré constant, donc le primitif تاع r هي r carré sur 2. le primitif تاع r à la puissance 2 هي r cube sur 3. le primitif تاع r à la puissance 3 هي r à la puissance 4 sur 4 entre 0 et a. donc نعوضوا petit r بال a باش نتحصلوا على a à la puissance 2 fois a carré, donc a carré fois a carré, donc a à la puissance 4, a au cube fois a, donc a à la puissance 4 ou a à la puissance 4. donc لهنا باش نوحدوا المقامات. donc المقام المشترك ما بينهم الزوز هما 12.
Donc 6a à la puissance 4 moins 8a à la puissance 4 plus 3a à la puissance 4. Donc 9 moins 8 tartini a à la puissance 4 sur 12. Donc simplification a à la puissance 4 a à la puissance 4. Simplification 3 sur les 4. Donc le y GMT a h sur 4. Donc la position de centre de masse, ou le centre d'inertie d'un cône plein est égale à 0, 0 a sur 4, 0.